so na enyumre so yema mo nyina adwo yema bibiara ha bibiara obibiara tie fi biara ya de nchia I free VATV as Vivian TV ebre obibiara say and then so muson for your sign as of force be share bi say the dada e di no nebo kwasi ada enyumre no num sa na ekosi no nsia ne fa no eye bra ya de dwundwun ya fisam mu ke fra so le aba ya dwundwun ya ho ade ne ya dwundwun ya fisam ane ne ma aka ho and so ya sign aba be share bi ya dwuni ya fisam ho anti no ya e be sra ne se obi biara be ya so amaye na oti dwumadie bi na dwumadie bi de mo amu se de bi ameka no so mfo pokobo atin beye na otwumbi no ne na otwetwe mu de na eni me bitibiti ame na chikakrama ye me sister pani anti Vivian etna mu edi dwuma ma ye ntiado fo da se da be ma no bibi oyeye no enen so ya san aba no ya san aba be hie bi ne enim ne ye kan nyina ne se adofo san hie bi mpedifo san hie se de bi ye kan no wo hwe me benkum so pa na ye mbra pani Elder David Amanfo awo me benkum so pa oye ne tenten so nso a me sister Vivian ono so na ewo me second on the left no me nimi otoso me no me benkum so no abrande nyina se de ye mama dina so eti me benkum so pa original ya ne edi djuma ena so ya san ahia bi wo hwe a adofo ya ba ye bedwundwi afisem ho aba bi ntino ne edi kan ma abusuafo nyina akwa ba benfo ya ma akwa ba enyi so ye jo so aba ma so akwa ba ya ma wasara akwa ba ja so onyuma do so ye ni nyina edu ba bia na wo se di pa so utia wo da chi ye ni ma mi no me se bi ti ya di asida ebe nya me se ni na ya san hye bi well said ye nyina ni ma se adofo said ye kan de bia ye kan no dwumadie ye no na edi woni ye na edi ye test line e wa ha no mo obetimi yusu no WhatsApp anaze obetimi afre so bra ye be ma kwan se frɛ no obetimi afre number was 078025277753 and the telephone number ididi dwuma no 078025277753 edru so a obetimi abaram obetimi asend a WhatsApp message obetimi asend a text message obetimi afre na onso so ode wadwen aba yo abusanfo sania ye nyina ye ni mu no ye wo afisem na afisem mu no se de ye nyina na otwe mu no ne a ye koduru ya ye bepese ye be mai mu so efiri ho no mu efese ye ka afisem na eye bebre ye nka ka ya dwen mu kakra ada ese afisem mu oba ne be ma na tifie ese for example la nya mbem wako mbibi awie wono mu na tifie yesi agrobe so a efri anopa se aware enije bebem akọ awie ya efri na hyase mu no esu be na wo se oba eyi wo fie na se be ma so timi yi wo fie a betimi abstract aware no mu enije no okay me da se na me chia etiefo so na me chia me dofo ekuya me go fie bi on beko na the next one say banjo be flesi I go say on flesi e ko e pensa so me go na basos me nya ho asedi ene na ne so ye wase wo kama wo nya de na baso de so ma chia ma brewa ya abrewa chire ya me ko so antu nko mfi so ja o ma be hunu wi asimu bi ma chia ma dofu mu nyina ande o mom tabi Bra, I'm saying question now busa you know kakra bit me e dia boa ne say the work can no say ya ware ya ba fie e dia ne bit me dia hwa ase e be ma anigye etimi a continue na say atna ye fie dia me kan say ade bia nipa o hwa ase bia no if you say etimi so aba wo abrabo Libya be share awadi asibia enya impact e wa awadi ni se beginning ekwan a na tebia mka se awadi bi wa in history yeah awadi eni abakosem no
Intanche. Ninchire mo nze. Okay, make sure. On say anything na ya na me tell me am cat it is no. Ebi atete no make me say bi na ati bibie. We need the agrefu yam kora bi a di anto akire ye kwa. Nti ye be ware a ye wo agudie bi wo ye mu data. Ye wo friendship bi. Eti emma ye hunu ye ho niema bi di ye agudie bi. Nti tell me am kasa ahyase na awade ne se na amfa ho so kwa na awade ne dey na mo be hyase no. Ekura mo fa so hunu mo ho no. Ti bia mo di gina ya mo di hu mo ho no. Eti meye abakose wo mawade ma nya enyina so. Ebi ye se bia ye mo ko school. Ne bia na mo nim ho school mu. Eti mo mo hunu mo se sinyame kura hira mo akodu pempenso bi a mutimi kan ma hyese. Enam kase awade ni history. Ebi su kwampa mo hye sebe na mpratwe tim da eye awade. Se mo de hye ase free mpratwe mo bia me kase me obi okwa ma me for example bi kwa na ga esu adwuma ebi aga abo wi adwuma enu an de na mfo koto aduane no no atu bi afra rice bi ye mo ato fra rice me say na o de bi atasi do be skolum taaye o say bibi o mo de hye ase no it me show impact wa awade enu mu this is the no can say awade awade fo mienu wale wura efia first day eni mo de be hye ase no mika wedding bi a mika obi wo ofodukuru bo bi o wale ye na omo wale wie ye no na omo ko honeymoon na honeymoon no omo okro no e na omo du kwa na ba so be di dokono eti dokono no e na test of the kono ejina ye e na according to boy na say omo ejina dokono bi on say dokono ye kan to ta to so to sa area ofodukuru na komo eti omo ko je dokono no e na girl no eyi so onyi dokono no mienu e na boys ana dokono mi ndo betimi ati o sa me na me to mi si meti e no say do so nti we ya mane onyi baako ti dokono baako dokono mienu na tin so ko nti one guys o dokono aja so e tu dokono aja no na ye say be ma be no so sa se me si medi mi no so akoka ho asente di ja to kwa me awade na hyase no ano de mecho eti na hyase no ano entokwa ide aba asati abem so ya je say die omudi eniji esese komode hyase no omne tokwa na ide etom ko honi mu la kwenti boy se tumi so mkodi enyina na je say emunam omo antimi aishie mu but omo eye bibi say so ombe free honi mu na ba fia me mu se bibi esie die ene e betra ho adi 2 weeks no ko mabuku hotel na wie na bia so ba fie ito mba le boy de koto gen ma me so mo ko ko mi kusi di eti so open o kaniti se mo ware na mu duru fie a e mo se bi kwa na mu nim mo ho but at the sport no ano de mo be chance bia no e be de any impact e wo se last na make no se mo ma fa de chance e begin o mu a se bia te se ya gbe bukodu fie no ano mo ye wedding mo duru fie oba no ebi kwa that time wo ro no ho e dem no bi twaso no so wo busane ma e ba eliti eba be ma mu mienu no mo de hye ne ma ase no to ma me ka no se de da no me kan no se ebi a wo wura mu no a no na oba ne kata no cause wo hu no ho da wo fere se no be ma so ho mo shi bibi ase a e be ka ho eti se o kan te ni je de ebe jini nipa mi de mo be hye ase wo fie no de mo de tokwa hye ase a eno na be jina nti de mo be hye ase bia no e bi se etwa so timikan ma wa bi no ti ejina mu mienu Okay. Eni ma mo be hye ase Madana. Nimbusa se nia ye de be hye ase ejina ne mo be hye ase so sei na wo se yetimi de hye ase se enyina so no emfa nyina ne san so ne timi de hye ase a betimi akwa wi because either e de sise ejina nia mo de be hye ase so and sei na na hye na wo se at least yetimi hye no. okay we dey etiafo mama I friends ehyiemu nyame nhira mo say ene nso
Maka say ye nyina ye san badwendwen ye ho. Ya ware mu fie mu nsɛmsɛm. Nyame wo nhyira mo sɛ mo ne aba bi hye mu bi. Dad ya wo ka no. Sa wole mu ani die no. Ane de sɛ na no sɛ ye kan ya kodu baabi a. Na kyerɛ sɛ efie mu esiesie ne ade. Nti awole mu ani die no wo. Saa kwan we nu a na de kwa kodu saa baabi a wo kan. Sɛ oba wo ne wo ku ti fie enije wo fie no mu no. Obeme bi wo mo mpɛ deti ompe fi. Beme bi wo mo mpɛ fi. Beme bi wo mo prapra no o cha oba pra. Ti de bia no oye neat. Nti so kofo oba na so oba no. On sha da nyo oba odi ne hu ni. Na o siesie fie. Na odi ne ma tutututu ye ya. Aya na emfa awale mu anije no so mba. Because if you money there, that will be something. If it's any marketing get away in a boano, our nice say package will be no can answer. Bibia won't be. Bibia won't be. Say answer now, while you money jebano. Nay, say, Mimi who say, Bema way on pay way. Or bow way on pay way. And it's a Mimi who say, me in pay way. Me couldn't pay way. Yet never born what they say about boy, when I yet. Obi a pede ama no na ede awale mu ani je na ese ba efie no mu no na ede aba ta awale mu ani je de na oba wo ne be ma no ehina so ena anano na meka bibi se akrokro a ewo aware mu se ye Kristofo ya ye wari na ana na ye ka akwa kodu bebi awale mu esiesie ne kwa ye be fa so ye be kokro ye hu ene ahoye a ewo aware mu say obi wo ho ma oni ba ma nete oba nete nso na ne bre no se sa we nu hina ya de ase wa aware mu a ama enije entimi emma aware mu nti fi mu enije ndeni na ya ade ba amen Nina mama wie me musa asem bi wo ha no mo so se ye nhwe bibi o efia oba ene barema samutim na agudi omu mo sere ya afo se kwa bi so no eye but the situation whereby be man em pagudi oba pagudi oba ne pagudi be man em pagudi e basa na sa situation we no say ne best ma so no yo papa me da ase aba nso akwa aba se nyame do ko e no do asa bi drash bi na me chia matiefo nyina adofo nyina tiefo ma ne mema me chia mo awrade din mu enenso ya san be hia edamase nyame nka obia ntena se na ontie efie mu nsem enkopem se ye besori nyame hira obia papa me da ase eye ebeye se de wo ka no me pa agro me kunu pa agro me kunu pa agro me yere me pa agro sɛnneɛ yɛka ne da bia no me maame nko me kuru maame nko efi a me maame firi mu me firi mu ɛna efiri a me kuru firi mu ɛna bible so aka sɛ yɛbɛgya yɛ nane yɛgya hɔ ne yɛakɔka yɛn ho abom ne ayɛ honam baako ɛno nti saa brɛ ne yɛgya yɛ nane yɛgya hɔ ne yɛabɛka yɛn ho abom ne ayɛ honam baako enti deɛ mepɛ no wopɛ deɛ wopɛ no mepɛ deɛ wompɛ no mempɛ deɛ wopɛ no mempɛ enti ni sese no de ya ho namba ko awie enti yense se me nam de me mpe no de me mpe se me ne me kunu bedi agoro me mpe se me ne be ma no no tifie me no bedi agoro ba me kunu no so so pese woni me di agoro si ye je ye nam ho ne nyina ya ntete efie ba akom ne ye gya om ho ne ya ba ne de ya be ya ho namba ko enti no wa wo pe agoro no se wo ka me ba wo ho na wo kire me se me de se na me ye den me pe na me nim se ye se ntuso a ebe ma ya ware na ye den etumpon ani je beba fia na se wo ka kire me se me mpa agoro me kunu no aba me o me de me mpa agoro na aka se ene me yire kura mpa agoro enti no me se ne de me nko ba bia wo ne nkodi agoro se ba sa bia na se da bia me kunu na abonten be ye ne de esa so oba fia me ne ni nkomo me ni agoro empanyifo so si hwema na twetwe ebeden enyo na twetwe hwema twetwe nyumba enti no
Say me do bedi agro na so mpa agri. Ni na me yere no ana me kunu no. Me ye dan e na matimi aben o ana say efe ne ya behia. Unim said ya metie, Missumi nim said ya wotie. Aware nso ne awale. Edru bra bi a ye mi enu pa ne wo fie o. Say me hu se me kunu hu nie na me kunu susu hu se me yiri nie. Na say wo mpa agri na me so me mpa me pa agri. Say ne ukɔhye mazi na odi begina ho na mka che say ante de odi abegina ha yi de echete ni je bi enim nti e ba saa no so a wo mpa agro nti no obu ba ye den ebefu nti e ba saa de na ye se be ma na obanda bia abonten se adwuma no wo ya okɔ adwuma mu na obafia oni ani je bia ofie wo se me kɔ fie me ne me yiri betimi adi agro na me ne me kunu betimi adi agro nti enye se metena adwuma mu ana me pe ba bi kɔtena na me jimani na se me duru fie na se aja wada na me so makɔkye me ho ato aye dai adabi enti ese se ya ware na ya be ya ho number akɔ de wo pɛ no me pɛ ene de wo pɛ no so ye mienu ye te ho ase na ye mienu ye hu sa ade we na ye mi kunu pɛ ana ade we na me yere me pɛ na nya wale no nko ade ese se de wo pɛ no me nso mitimi pɛ bie me di we ye fanto na me wo me sofo maami bi wo Ghana na sofo ba ku hu no asore no pese wo ware no maame ne se won de won woda na sofo na wo ba ku nti won de onye den on ware no ti ni amanfo kan ya sofo no so pe no opo ba no nti wo ye na de bia ebe ya oba ne do be ye den ebeba ampa oba ne do ye den e ma no ma ye ware oba ne ko ni nyina na esu no de ko na mo mo ko ware ya mo tina afie no na sofo ni kiri fufuo enanta na oba no empenu ninti yes so for them pie bon wa force wa no wa ware ninti no oba ne ka che ne se so obetimi ne na tena manani agya so odi fufuo nipa no so fufuo no firi ne nkora abam nyina wonye den oni bi da ata opa na yere no no so amini se oba we me kasa me se me wale wo ninti no be ma ne bompa ye den edi fufuo no a ene odi fufuo a bibia anye den anya no ene oba ne mo ma be do be ma ne nworoso wo bruso kra kyerese de na be ma no kra edo na na wo ho no eni ho e ma oba ne se enti no se yemienu ye ware bom di a wasem ni nyina kyerese yemienu ye ware bom di a de wo pe no ese se me ye den me pe ne de me nso me pe na ese se wo nso wo pe me so ma dwen kyere no which yeah masi eti for say the gusu ayeka no ahaye Vivian Asibe TV and as a VATV we on Facebook live also Vivian Asibe Facebook ko ho no mo a your holding there bibiara etwa guboko beti enka ho be hu yo share hot tie before adwen bra wo comment by be kan e dia mo onua bi dia dia bo say mommy we love you but I mama for akase form you know ha no enti why na abasobo koma no menua boatin say love you mommy menua boatin so we love you. Yeah, that's someone's UTA program on here. My brother here. Okay. My brother here there because I want to go. Okay. So okay, just yes, yeah, that's someone's UTA. Share also, and you'll be share. UTA program now. Share no be soon near airport. Call YouTube, everything subscribe. Vivian Asibe, Bibia Ba, okay, subscribe. No, okay, I don't mind so. In your life say pet obonza wonso na udem na utie boko anasa nya yi a uko Facebook wa share na obi so enya bi entie ye nyina yefie ensem wo ho ye nyina yefie bebi wo ho ohia futo mi yefuto ohia dwenkyere no so mi hia dwenkyere enti no tia ye ho biem efie mu nsem ne ye guso ye koye ne obese wo test 0780 252 7753 fa test bra WhatsApp ya na se bibia obia o frɛ a ye be ma wo kwan na wo so what do I drink aba yada mase ada yegusua yekoye ni efie mu nsam na ye yada abusiafo da obi biara se sani ya mo so am yate mu na yebesa yakoye ni bebusa ye ho se yada so ti fiem se de mama kai obi a kire na dwe wo ho no but ye nhwe bibi o eya na obi se chinchine etwan meme die especially mema na ya na ta krasa esu no makasi we na mepe no
ɛno ara na mepɛ makasi wei na mɛyɛ no ɛno ara na mɛ ɔbaa yi nso so yɛ kyinkyin atwa sɛ makasi sei no sei ya saa deɛ no dwuma bi a itimo sɛ ana ɛde wadwuwadwu but yɛmu sɛ yɛmu sɛ me yere no me kunu no me yere no should it be in the case sɛ ɛwɔ sɛ ɔbaakofoɔ etumi egyina ne bo sɛ me ɛna meyɛ bɛrima me ɛna meyɛ ɔbaa me na mekura ware ne ti nti wopɛ wompɛ sei ɛna wɔ sɛ anaasɛ ɛwɔ sɛ yɛnyina yɛn transe one on one yɛ discuss yɛ bɛboa yɛ ne yɛ daakyena ɔna wɔ sɛ yɛfa. Okay, kakra me de ɛbɛhyɛ ase hɔ no deɛ ɔka no ho Paul tu yɛnfo Paul etu yɛnfo ɛwɔ baabi ya sɛ bɛrima wokɔware wɔ baa sɛ deɛ wɔka no ɔne ho bio bɛrima sɛ wonya kɔmmɛte ɛware wɔ baa de bi anka sɛ bɛrima wɔ 50 years na ware wɔ baa na ɔbaa no wɔ 30 years ya also wodi 30 years ni free won fie 50 no na 20 na aka no no oba na che na de 10 e ka oba na de ho na wo so fa 10 na wo 50 no free oba 40 na oba so free 30 ho eden e be gina 40 se o ye o yele sa uhunu se oni ne yepe se de o kan no untimi enhye no so enga se de chinchina ne yinti bibi kakra bi me na se mi na me ba bro ba yinti ase bi Paul ka fa asa ya wo ke yinti ase mi Paul ka ai Paul ka sem bi wo Timothy ho no o kan ase Timothy Paul ka sem so no fa sa mi etia no, Ephesians. It have an Ephesians in radio. Ephesians chapter 5, verse 25. Was it a chronom? Mono mo yerenom said ye Christo and so a dog asafono. Na ordine home a mano. What else? Memma, ye no ye yerenom said the Christo do asafo no didn't hoye day. A bar for dear Maya, yen. Sana yes, you for home for dear me. Let was area was saying. Say or di insu adware ebete ne ho ewo asem enum. Say ye di insu adware be ye do ba ne be ye insu adware abete ye ho. So what you say? Abete ye ho ewo asem nu aye no kronkron. It also you look to man ye wo ye no kronkron. O ye no. Utima ne ye kronkron wo do ho ba afode e ma okunu no o ye no. Say kizo do ho ba afode aye ama asafo no ena nsuo so adware so asupo so ama ya be ye kronkron no sa pepe be ma wo se wo so unam so ema wo yiri ti me ye kronkron okay ye kronkron no na odi asafo no asi ho se animonyam emu no to ma yira be animonyam a enkekaye ana mpompone ana yenu biala eni ho se be enkekaye bia ma wo yire ho ana se pompon ye ka se pompon ya se sisi wa asisi obi ema yenu biara ehu na emum aye konkron a edam nso eni hu sa ara nso na ese ekununom se wodo won ayirenom se won ara eni pedua enti se wodo yire se woni pedua mekin ko ka kwesi a obemo ohun oba so de so ye but how do they say ema be ma wo ko ware so wale oba no a e wo se wo na odi o ma oba be sombo e ma odi se na wo kokoboni a wo fa nko ye so se wo me kan se twi mo se ase bibi se de da black no se wo de tem bia no da pese ni a open na yenya mawa tintintin en ko so de ko ye so because o yire no una wo ko fa no de ne e ba won che eti na that's ne kan ha me kan se wo be ma na akọ ọba o no mo ọba na behunu sa wade ọba no ọba na ọba wale ba cause wo na akọfa no it is ọba ni chi e wa wade no mu a nti be ma de utimi nkasa chinchina also do bia also tie wo yire also so tie wo yire de also ehia no ene ne ma ọba ya wade me bi ko mpa on pedifo bu be se bem ni bobia o twa sa onu ne kira yire achia ebi a wo nko a wote na wo ye wade se na wo nko a ye sen no ba oba ni begina wachi nti Nyankopon so bobo yensa so boafo ayebe ama nti oba na begina wachi
etu umema sema wo ye nyina no etu ba bi kwa mpa tumi bibi gu ho ni mase ya na unni sɛ wo yere bɛka ho otumi kɔtɛto sɛ bi ukɔ badwam a oni yɛ abɛyɛ no wobɛdu fie a o yere bi maka kyerɛ sɛ ebi a papa ɛno na sɛ na osi kasa badwam wodu badwam en kasa sa ɛwo so tie wo yere no because oni mu sɛ bɛma ogu ho ni mase ka wo so eti sɛ ɔbɛma wo de wo yɛ mature sɛ wo ba bɛware a kenka sa quotation go duty a na sɛ Nyankopɔn ma wo bɛhu sɛ ɛwo so tumi ɛyɛ obi a wo yɛ mature a oti aware ase sɛ wo yɛ ɔhene bakora sɛ bɛsɛ wo yɛ ɔhene kora no a na sɛ wodi akonkosɛm etena apakan mu a wo bɛdu fie a nyɛ ɔhene so na wo so bi akonkosɛm ɛwo so bafo na ne bɛyɛ pɛ because yɛ ni ahenie wɔ yɛ aware mu it is the plan papa wo busa no te bɛma deɛ wo nya ware na ne wɔ ba akɔtena ɛwɔ sɛ nti aka sɛ mɛma mo no yere no ade a wo dɔ no wo hwɛ ni yie sɛ bɛsɛ yɛ nkrama yɛ kora yɛ no mo tifie so obi ɔpɛ de krama asɛm paa no krama ko yi ne ho efi kora sɛ deɛ ba no asase nso no da no krama ne timi edidi no asa afie go no afa pra no asa yɛ dɛ no apra sɛ pepe na yere do sɛ o de ba nkyɛ de ba kom sɛ bɛma wo ma oyire wo de ani die ma oyire ya ɛma nyi nkyerɛ cause mo ɛma no ya me di nyema bi hyɛ ɛma mu ɛwɔ mɛma ho a ɛte sɛ watɔ tape na ni battery what you say what to anaso to tape na fi light ni ho tape risi ho a e tape but the light ni fi ho no se ba light ni fi na program na ho tape na be edo te be ma bia se wo ba be kan ho na me masem ewie peye e se be ma ne be kan ho at se that ke ye ke wo dia go let ko na se be sa bro o machine na mama o me bo a let na wa program wa fidie no mu no so wa hwe program ni ya let ko no be to be se o machine no it was your background no bet ma mo mema sama di die no ati akọ it also to me take care on say yes na me di abakọ masem me de obi kam ya me nka bi bro say me yiri bi na no na te say o person o ye say mfiri adi kitu bi aso nifa eni kwase basa e also mo ba ne sombo it say okay ga ko for say nti o hana to mo no bi ma ni bi abo is what me ni o di bi abo ne dia o yiri na wa ni kwase o ye ne bo ne ti no me yeminu se be ma de ware a e wo se anidie biara o do o yire na de anidie biara se e de man but ne se ni nyina mu no ye ka de say no a ye ni pa so do bi amfom so akra ye dai etimi ba konye de bia de bit my perfect e na sa so na e te se oba no so osusu no o se wudi ahobrase anka ni ya hwe be hwe na o se e ma bi so anu tra be ma o se ma bi bre obi o ma ba pani na anu tra be ma sebi oba so ma ukunu se ukura wa anu no sebi enye kura anu a sebi o salati ni bi yi wo itu eni die bia so de ma no also de ma no kunu se onso ye be ma wanya no a o mbo ma bo tie bia but at times no maybe to me US bia se be ma onye mature no wan fi ya kese ye be ba no oti ye be se both ni nyina no so bia timi ema ade ekura ne sombo se mi sika ni o mi sika o mi ye die ni o na se bi ma be wale no a wasete ne die also na on se utimi oba so utimi fa be ma wasa akwan no so a ene ma be ma no se ne oti bia utimi sesa no on mo ema no se oba utimi bre ne ho ase onya abotre hwe ne kuro bi ko abia be ma bi a kuku bi gi no ne tran no the bufo the temper also the bufu ye na bi kwa but so onya abotre because me bi mfa me dey example na me obi a se be na be pensa na nam sa pema no Ghana no what I say na me pema yeah na me hwimu a me ne me yeti tano so e na ne yeti panko ni tuko e na ni je o panko no mo it is a be back panko no ho na before e to janse ho no mo Kimbot enterprise on ni e pa ero so ni ayi ti be ba ho no mo a e ho na me yesufu me nya bi am na koma mponte akoda me ba na yi hu yi but na me yiri obi a ase ontimi oka but na me fa eti oh yeah also impact also you hu impact ya yire no ebituma nya amaye eti se be bra ye ke sabe no no mean say oba ma wa no tifie wo se be ko me ba no ofie eti no ni kwa say wo kire me de menye bi pia body ko ye me still made the yes ka to boto mu a bi kwa pa mitimi dis kan half na mititi dai ni wi eti da ko me da na de be 3 o'clock ina onya na mi se wona me won kobo eti enkomo no bi sa me se eti mi ade me huntie ye
okay in fact na masheki ase me buafu ase me tie no yes ase where's not the sati and that's what atimdie kakra bia be hye baabi also we ka so ye be ma unni akoma oyire kasa we ni choba obi befu so we say that the oyo ho yi iti odawo no ase musuma for my yes na mata no eno do kan na obi ma wa wo ba obetu eni betu for na me oyire no beti fo be ba na wa buru na kota bontia o kan no me da wodinti na me dan anopade chi kwesi da it will kind as a mathemati ade chi kwesi papa na ba panini me ne ba panini sorry I'm saying you kwenda and na mi kali kofi na mi kali ye na kofi atani na beto so so to me o ba no asati Pentecost o ba na Pentecost so there but ko we no yusuma me no o twima adi be so se obra me bo na hwa emwa me na aboa no aboa kwala so on but time no o de enya na me ene be kasa ye no ebe dey say me ne be kasa de da ma o ma de nyina ate se ye ko so it is say me din ni nkabi am na ka de woka bo kasa be 1 hour 30 minutes o wi emi fa nwa ba so on enti ema no omo enti enya ebra unu kote wo hu say bi esu ba bi owo mu no ana se ne be bo ye no e wo time so nya abotre nye wakobra ba na de be yire oh nta ba because ma momre mo ati say ahobrase wo mu a ubenya bra ukuru betmanya no o e jata ko betmanya na kasa enti e bofu no say okay gracias madana me remember also na yenka because we no ye drew pempenso bia na ye practical examples in yema ye because ye drew pempenso a we ni ye nyina no bia awram bi ndo bia wo back experience nia eboa nia emoa nia etweba nia etweko entino your practical examples bebre entino me pesa han ye nka say experience bia yi nimo no ye be share because ye neme bebre do ya fefe bi mu da se nia ela de ne de ato abonte sese ya no bada de musa di o bema asono se nia ela yire kan ne de te musa se berima ko baabi what I know is berima ye ne baby say ohun se ne yire ye bibi ne ye o ti fi ro akaka na do ye na we no easy but oba berima aroba so kaka bi sa pe na kwa se berima ne bu ye afu wakase tia me wa he mi say ofutu ya de mo ba ani omo ye no se oni berimati na edrum pempenso bi etisa na ekwan be ne so ofaso strategy be ne so ofaso ne kasa se de be ya because member ye kekekeke but just for ojo be me bia o ka so won fa but oda hodi na woti o ye de ya emu be 70% be me bia fa but o mo nso afa entino udrum pempenso etise na say na situation be say we be to and ketua na eba na yesu ehunu nyom be Oma kuma ye different, oma kuma ye den kakra. Chen emma kuma ye mbre, emma de oma kuma ye di. Oba nso so ye de no so ye. Se obema, memma kuma se de sitie no. Omo mpempie no so wo ne bema e kasa wo na mistake bi a wa ye ho a. Aye de bi o pese o challenge o ma hu ni se de wo kan nya de obefa. Sense o ye bema. Nti de ono waka no ono na ese wuti but eche no so wutu se na yi na brabo no na yi won se wutu se asem na me kan na asese bi bem aso fe baby aso wafa but on person oba mo hu ni se wafa enu na ya na mitimi wo se ye den se wo ne wo yerete na waka bibi a kyerɛw na ade no ade ne ya ade ehiam na wafa na wo di sie wo pese Obama oba na ehunu se ade no wafa anaya na menti ase because say wo ne we yero ho na se o ka asem bi kyerɛ na wo fa mo na wo mo oba na ehunu se oh maame asema wo kan mate me da ase wo de waka mate wo bo so oba na akoma ayede na ato ne yim ba mema wa akoma den kakra wo ho se de bi o pese o che so no ye ba ma se mema ba do so wo tinti no de bi ani tina na o pese o digina oh na ode ye nti onya ma wo ka wo kon na esisu no ti ni si kon no so nti kon no a esisu no opeso o kire wo se kon no de hwi ni nti ono no yeti no yetire but ye mpempe na ka me hwe se emema no so ba ka bibi e kire wa
na se ade ne ya ade eto akoma so a utumi efa but ya na meme bebre wo ma ente sa wo ma akoma ye nti ye ma no na ese ye di hu se sa na wo so te nti se edu be bi na se bibi sa happen a ye ka bibi chon no ma anti a ye di ye ni ye den e de to fom na ye hwe se de a ensesa ye be ye den e beba nti ni nyina ye ekoro ye ene enti ase na ena e de sa enemene mase no e de ba because be ma ni oba wo ho na se oba etumi ka bibi kire na ye ni kun se wo se ememe bi wo ho ma ye ntu wo mofo oba me bo ho ye bibi na ye aka na ne buafu but obi na ka na so se osofu bi na de bia oya ade a na ne buafu ne yere ka che se na da no ko gina so de wo ye enkoyie oso ja wasa me na me ye sofo me na metumi eyi ada wo na be na oba nja no one day say na wafa na yere ne pant da so ne boto o tira so de ba oh yeah hallelujah obi ala ni handkerchief oba pieto ne so no ye din na o hwa no ebi no oh nti na empempi na ya na ehia se emema so o metie yen ba na kakra na se edu be bi na se ye tu afutu bi ba na se ya bebe bo motum kasa no oba so na ba foto dem de yeden oba so de oba bebe bo motum ma na yere hu na yere ye useless kwa wo nanim so oba foto de enya de bi a obetumi afa ba sa mema no so mo yesa no mo kokko kwa no ma ya apem but ema ni hina yedi na ne se ye no ma no so ibenya abotre na ye hu wo mo se de wo musitie na etumi ne wo ma atena se de nyame pese ye na amen ema hunu se emema de sa no mutie na onya omo abotre na ye ne omo enkasa o me bibia abotre ne pempen so engudru ze efreze ebia ne se yo amaka wontie because I don't know say Bible me ati ase say obedi ebe ma se so boafo ti okose wo kwa koboa but edru ba bi nso a aya na yare akọ minimu ne se obon se bedru ba bi no oba bi nso ade ne se aya na meka sema wontie ana meka se ya say does it mean say eye chinchine atwan se oba nso wasem no be ma ne pompo no na eso ofa because man bi so yes atitintin se chinchine atwan no ana say na ne me ade ya me ye okay ade we ka wadwen ne se kinzu se misusu se anase se ye ne sa ndi in the end of the day no well oba adwen wode aba we also be ma so be kanye me bi esie no yo kan ya haidie enkoyi we ya to ja oba agu mu ni ye ku sam pempe so se be da traffic mu so ana ye nda se papa yo se de ye kan e betena fia ma na ye ni nyina akopum se ba be ka se chinchina nchina de me maka no ya ana be ma be ka se chinchina nchina de me maka na no ne ye fa na che se ba ko empa adwuma sikasem na kodi ba ko life ompa adwuma wo sifie enti no ade we ne ye mi hu mu abi e wo sa ade ani mu a wo be ka kire me se me de abeto anim se o miwura ana mawura ye ade we na se ne yenye no na me de madwena ba na abeka se wo mfa sa adwene ne dia wo mfa sa adwene dia na se oni wo tu botum na wa boa so that means because who was count na the leading the man ka say na na yes be sana sa dia ne be ba na ye sana ebe ma na ba se mi untimi ware me ne umienu nyina ya ware se de na no ye kan no ye ba ye obi akura ne dwetire obi aye na adwuma enti sa wo ye wadwuma na ye mienu nyina no ya te ye ho ase na obi akura na account no ya pa account foforo se obi aye wi a ya busumi so obi afa ne de ntum enti se ye mienu no ye de atotum sa o de 2 pound atum na so bi de 2 pound atum na mra aso na ye se ye ya ade we di a ese se ye mienu nyina ye te ye ho ase na ade we no ye mimi ntimi mfo so se abra wo 2 pound wo mu no mi ntimi kan to se papa ese se na ye penti hu bru menya ka se bru na me de me pene de wan penti hu bru a ene menti ase
And I bear my soon to me case, and so becase, Miss Macase green and a be painting. See, I'm painting a green idea, and you mean Tiasi. Say, I tell you, one sinner. Ye me no ye de mo akọ wo do 2 pound to ana me de 2 pound tin ha ne de ne nyina ya ka bom se ye de 2 pound 4 pound no ye de ya de we no de se se de ye me no ye tena se na ye de adwene ne ye den ebom na wo yi wo de ba na me yi ma adwene ba se no mpo no ye ka na se nye de a ye nyina ye ni je ho a ada na ba em sa o me what's na wo kana bi tie bi say so your bad who casamity no we be yama we am say dem mama hu tell me o kan say so o no do kan ko ya ekoye just say say papa say ye bi enu no ye te ye ho asese de ye kan de a me nin se bibia betimi asi ye kwan say de me Vivian me say me ye Bruno me pe na mi kunu say Vivian Blue no de enye aduma si ye bo namba ko de ade ye me fe no ye wo fe okay but me at you go kaka walk on no this was my ben ade a omo ya be man ka bia eni na akoma atone yem won no aye se do pe ye aduane aye aduane obe pie ni wa oye aduane na be ma akwa ne se ama makonfesi so asa na de njina to ono nkwa na se ono nkwa aye owi na se ba na go tire to bi tineti eme owi a na ode aduane na bisi wo be ma ne di no okase de na eda na nkwa to ba be me ye ade na so ono nkwa ka so wo ye na oba na ehunu no eno aka akire me na aka kire to kwase de bia me kase awade ohun ntiase wa awade mu anyame anase awade na efe na awade no enye na mfa awade so anhwe ye awade ye bebre se o mafa namfo awade enye namfo fa enna ade a eye typical ewa awade mu pa ne se de bia me ka se emema o future planning ewa awade benali bi ada ye was me ka se me chiro ye no aduane ma mo bi o na ma future eno ntina mo aduane no eye enne onu ne necha no ano ha tieni me ka se me chiro ye no ane ne ne plan ya ma ti asem na aka ya was me mfuma no si betimase emema wo adi epo etimi bo opportunity me bit ma take 10 years eni so adi hu efa ne dachi one ne yire ne ma dachi but oba ebopo a obo no bleye oba timupo yam nyame na ye yesa eta Bible create adenta Bible ka say be ma ne be jane na ne jawo o da ko batare sasa me yade mu oduru senti na osimo na mo yetire so bo ase yade mu oduru eti ebi a mefa nse be ma bi betim atam ne ka say ye decision nyina ye but o hwe adenta na e ba say ejapade a ya ne ka say be ma na e wo so ye ejapade jana ba adenta awadi enyo na ho odi mo eti be ma plani ejapade plani how many years mama what must say me plani ko say me wuo na manya bibi eja me here no me ba eti oba eka be ma ho eti nte be ka say oba ye be ma nsa so boafo se be driver efika na obi obo me apia mu nyina obe meti ho odi ka ho driver so attract na yere eka ho na mo say meti be e be ji driver adwuma ya e ma ka no twie no esesa me chon say okay enye me ka say mama futo ni nyo say na wo ka say ebi a na oba na nya adwuma oba na ye adwuma be ma ye adwuma say esi dania na say ope white no enu kwa say awade be ko 50-50 I that way na wo ka no what you say esi dan na chinchira be ma say me say me paint white be ma say me paint blue mo hwe amoda be si dan say mo paint e wo so what you say be me esi fi a okay obetimi achi papa dan ye esi de ke be ya ye paint in white be man so make say e dan de okay white en fata dan no because me ni so di mo person esi dan ni anye bia dan no nko musika na wudi esema wo kan wo me sadu e wawadi mu ene na osole a una obutu soro eti na ene na wa fa aka una obutu soro bia just will lead to this the last point that the person be discussing before say ever so
Just say the can no say brochi 42 you say problem they say I want to be rest say no problem here wo park is say e ma mo dem can say mo Ghana no as you man dey do ba brochi and na mema na mo Ghana no mo ade no ma ba brochi say bo akohoma na bi ntua dan ka enti ni utu suru dia e na buru na green ye bi no no ese ko yesi ya de 2 year papa mema ye 2 year I'm say ye 2 year me on the man kan ha no eye aniwo ma be ma so eye aniwo ma be ma say that you go back okora na anko yi no be sesa na yele ma akoni fi but enyi oba aniwo say okwa wade na anko yi no be sesa na akoni ebushi no yeah tini bema sina bra boni bi ri tukwan na bra bo na anko yi a na so sesa na yele ma akwo no na busua mu a aniwo ma be ma pa so the old man wo fa so mo dey do wa no enye ho na ye ko to was ne ho na ye ko e no oba de sa brabo na nko ye ko wa kwantu mu a no fa ne bag ya enye na ne wusi okoti na bisu ye beti no enti na me tell say awade mu no niema be ma dwine mu no mu du si no ba well o ti I'm say mu du ba ya bibi wa no my dana me musa de ba ko ha no abra sister Vivian e kana zemo no otwe ko gina empempenso obi ti say me cram account so we cram account na you separate accounts bi aboso so na say you are for 20 betu na mezo for 20 for 2 pound na mezo for 2 pound as half 4 pound na ne de ko bibi ye hwe bibi wa ha no mo yes me say a big problem okromo ha akwantuo saade no ama awarefo bebra ye roommate enye aware ankasa ma ye zebia tenants fo bi no mti on be no contribution no job ye musa ye mo ye hwe wa well ade bi ho no mo a ebi adikan ebi no so de akire ba ne no de ba di say esi fie mu nsem no de akire ba no ede na osua ede ne ye nkire no sai na enso mo nye ye hwe ade wa ha no mo Madam, but you want to cry about to say, I want to fall. We ain't seeing this kind of see this. Say, you got idea a year 2 pound for 1 pound from 1 pound. You go we are for a couple of grams from couple of nuts. I will Emma as we jump our remana. But and another come last week, they didn't come up. Ade a aware de nkanye chinchina a ese yemi emiedi esika ebom ana ase yemfa esika mbom ba de minim ne se aware de anka se mo amaka bom na ye ka se ebi abema oba na eba no oye d'adwuma ebema no so ye n'adwuma enti wo mo ye wo mo adwuma saa no bag ba account foforo na mo bebie baako enti mo bie no a se boso no so a we di ne pay a na afa de se baby obi asika fa de obi afa enti moyi bibie simoni so ebia every month bia yemi we fa 20 cedis mra ana se we fa 20 200 mra 200 pound we fa 20 ye fa to account no mo sa account no do obi anko mu ye savings ye save for ye dachi na ye di hu nkomo sa ye save for ye dachi ye nkwala ana de dachi se ye di besi fie ye di be bibi be ma no wo ebusua oba no so wo ebusua enti afi no sa ho kakra na mo yi ato ho no e ho no ye savings amwa save eno no ye moja pade ye no mfa mo nsankan na mo de be ye moja pade de e ba account me ma account no oba account no ye mo kakra mo hina mo de bo afie we so we mo kakra no we so mo kakra na ye de bo ye ho eno na e ma aware no e ko nanim e wo oye ni okun no nyina entem ena be bi won so a ono no opese oba no de ni sika be de ebe ka ni sika de bia me ka say sika ye ka bom say me ne oba ni gina ka bom ba ko be ma ne de be bi won mo say aye joint account ye na aye ne ba ko enti sika na free hair ba no oba ni de na eba ne be ma na eba ni nya ye de aba ebe hiem ba ko na be ma na akanta mi sika no so o kwanta mi sika no so anu ono kwa na card ni kuta no obu ho ma
ɔyɛ adwuma paa so ne kun na sika no card ne kuta no ɔpɛ nkyin ate so kobisa ne kunu ɔpɛ tomatoes ate so kobisa ne kunu ɛma so de ade fɛfɛ de wɔ yɛni so enti sɛ ɛba ne saa na afa awar no ɔte mu no na ate so the prison da pato wo asa wo da ma no na me no. na aware na kwete so the prison afi ne je ni aware no mu enti aware de nkanye chinchina se yafi esika mbo mema fomu de e de no obi anso ne na adwen mema fomu de enye chinchina se yafi esika mbo sanka ha ne fa hina wa agusua wa agusua yetena se na ya plane ye we kakra ye we kakra ye fa we fa nto ha kakra ye fa ne man tututu ni mkola wo mu ade ne na ye dwendwen ho ade ba ko no se de ye hina ye fa nko ba bia de bia me come see with one day ba ye ba ko ye be chawo ejapadio siko edanyo he u be chawo enti enti na ye nye baako be ma ne oba ye nye baako ne ye hunu se sika na ye pe no ye be ja ho one day na afi yankase ye live your life say means sisi me kun means sisi me yere ye nyina ye ntena se wo do ne akomapem na ye fa nware na ye den ya baako be ko eja baako kwa enkola wom na ono so ahwe na chiri na ye fefefe but na wale ntisa bebe bu omo ko fa oba ne ba anaso ono oba ne se na one na ebo bra no obesisi oba ne sa de na medimedwe ho kwa mentiase obesisi oba ne sa oba ne be ye adwuma obe di screen na efe oba ne nsem owi awasan ka kire oba ne se ye de ko ye japade wo fie oye japade wo fie no ode ne maame din na ato so ne girlfriend bi a wakwa wale no anasa wakofa no ode na kosi dan ne mu oba ne ko kan si boy especially oba bi wo ma ono kra se beta frete onimu wo ma papa minimo obe bi a krom ha UK he ya ba ma no kofo oba no e di fi Ghana da ne bae ode ne bae na oba no e ye obi oye ye fene so ne be wo mba na baako ya ansa me kan mo ti asese ne be aha e na obe ye bi oba ne be ye bi na chese be bi oba ne te no be ma ne ntumi ma ho enti be ma no wo be bi na chese ya oba e ho enti wo mu kakra saa sika bi oba ne nyi sika nkasa because no ye edwuma kakra e na aba nso ma ne bi enti sika na oba no emu ye du na be ma no fa akwan bi so akosua me ye mu obo sika na no ye fa bi koto ka wo fie ne mfanye edwuma kakra me ye nkosi dan kakra me ye ku we sa oba no so pe be ma no oba ye no de na akon na adwen na ma be ma no enti be ma be ka bia no ne na ya adwen ba ko enti wo mutete wo sa afi na be ma na aye den abetena efie ho otu abetena efie ho e na obi tu no fo se efie no abetena bu no nkofo no nim se oba ne ono nkwa no te enti so mu na wo benya asem enti oba ne yesa na danfo na etu no fo sa e na okache ni kun se papa e be yanka bebi awo no wo ho a na mo ya bra de bia wo betini aba ha be bibia e bo so betini aba be dakra ba wo mu ana wa ye den me dem nem sa wale de se ba na sa mo nyina na mo pa bibi enti ni se ba ko ye na adwen se me de ma ye me ho single enti me pese me nko a me enjoy eno no nya de papa be ma na wo ne na awala abom mo nyina na mo bo bra nkwala awom se be te bi nkwala na e ba ye na nko a na oba na o produce ye e be ma na e de ba ye na wo so nya ye enti se be ma na akotena bebi na se bibi nti na mo nyina mo enjoy ade na ese mo nyina mo ye ba ko na mo hu nia mo ya asomdwe beba enti oba ni bo ho mo aye na bi se menya sa advantage no akotena bebi oba ma ne de udi abroko ma me de okofi oba me de okofi but a very bad thing so e ya de bi e adobone e ma ye emba no enti se be ma no ne na atena de se wonti make say oba na se ne ya make be ma ne betena ho na omutu oba no fo na oba no ka che ni ko se me ku nim se me fa bibi anya den ensie sika na de na me de ma ne mo sisi ankofo no omo ba han so ankola na fe daddy nkola no so ba onkofo no ba ho besa to go school go ankola no ba ho besa daddy ma na ye oba ho no free sana ankofo no ba ho mo ti daddy ni na no nkofo no so bisa mo ba yi so ne na fe ye ba daddy na me ka se ne bia ba ma na kwose soro na nkofo no so asa na nkola iso tia daddy so ata sente e ba sa no na afa de obi tu nipa na obense a lady no tu no fo se ne wuye wan hwe ye da ache ade be fo nti woni hukun kasa sana be ma ndo ye hwan ne da ho sika ade abo sika odi ko fie na de na se na ode ne nuanu mi di na atoto so
or the next sister dinner to so, and then I waste or the name I'm doing out to so. Why you been to why you're not doing so? But if you're only you two or banana yet, I don't go for your no. Or you okay? So, maybe adding. So what I say, eti yana moreover na adwene de yetimi ye de ware no eye mo ente say ade be nia papa enti oban kakra saa abane ne krata na be me nsu ni biu e no mo de ne kakra saa anti ben yi ska no de ama be me no de kofie no de aye japadi saa obane do nim say bibia ye kama one day no oban be ma na de paper ba say o makoto asase bi no mo ye edan na on sign oban so ni makenkan to nim se no kun de on to me no ba no san say na this is the deal no de atoso this is the deal no de atoso say on na sister there oba ni san into oba ni san we ye no oni de letri mu pafa oni mo hwe one day o de asem ikoto lady de asem koto mpenifo bi enim say obi tu no fo say ni say to mo ne kun kasa na no kun pe be to for dem down no go say na nko fo tu fo on be so go say ma ware on be so on go say wa ware na say ni na ade be me ni ye no nim de oye later on no say na nko fo so ba ho mo ti daddy ni na no mo fa plan CCTV na ba bo nti one day girl no call say also mo be bi o kwa no akosan aha nti girl no call akosan also oba no wa also mo ho okofa nkwala no ba oba no chi o na ifi sankam no mo do mo ba kofie no na sa na be ma no so ba fie ho na girl ni hu say lady ni hu say ni kun so ba no so mi kun ni no nkofo so yes o mo pe na be ma ni di otu be ma ni tie no ko ye di oba ni ne mani na kodu fie ye do mo kodu fie a ni baby te ye ni baby ate okwe japade no ani ma me say me ni mi ku mi din da so ni sister ka ye aduma ni din da so bibia ni din da so kike sister ya bo asisa wa bo asisa ewie ye no ge na japade wa ha no ntuma wa toto na din na be ma ni sa ship na ko ma na ni nua no o nje so won eti adwe ho etimu ni petimu na ebu eni petimu odin so won eti be kike ni ye den oyi na komam but be ma na ye den amoano so what I say enti ye wo subai wo ho mo a especially ye Christopher ye wo asam no papa we rade enim de ye bokukum de nyame oni mo ade a wo de ye be ma na be ma ni sugu ne yem no onyame wo hwe de a wo de ye oba no sugu ne yem no onyankopon o hwe enti ni yinala mu no se yankase ye be hu ne se awale ye wa na ye fa nko ba bia ye be jeni ne egu ho ejapade mse na na me tese round so we na e mo am say papa ye wo mo de kakra se ojo ma na ho odi ni papa ye tumi ewu na ye dia na ewi ase japade ye de kwan so ati asenti awole ni na da obi sa me na no say awore de sika no enye no na ye important ekro ye no ene ade ehia ena adwene wa awore neti yidie ene ehia awore wa adwene neti ene ehia adwene wa awore neti no ene na ehia ma papa o kan se mi se awse gidie wona na kam be pimo uzo akopia bai nti wa muza awaro for me no oba ni okunu obeden start sa gidie no ewu na nkoye semi a mama dan na aka kire nsisi e bi no na etimi atena wona oba ni be hunu se ni amikan mikunu gidi aye no kore ya mikunu ke ba no se me yiri gidi aye no kore sa gidi ni be den yasta because bi start free baby e be den yasta sa de no etimi de enyi yidie no me da se papa yidie ne started da ihu ye ho e da me ni hu minimum usu ni me good enso utimi bie wa no ka kya me se wo pe me me so me hwe wa hu se papa me ye den me pe no me jiudi me gidi me wogidi enti na me ye den me pe o enti me de sa gidi na me de pe wo no me ja me pe me ja makoma me nim o that na me timi ja makoma mu ma wo no sa gidi na me no de ye den enam enti se me no me jiudi di ese se wo so be ma no ye den wogi me di na se ye de sa gidi na da na first day no ye hu no ni ye mienu nyina de adwena sisu se ye be ware agidie ne wo ho ma ye ne de sa gidi na ese ye di timi de aware ne ye den e kwa wi ye bibia ye mu bia no se me domi kunu ana me domi ila
Minni bibi e betimi a kire se minyini ni. Mijini di pa France se ujini uji obi dia. Se me nua be ma ti we sesi e mijini di bibi emu. Otwa me ntrokra mi still makoma no minim se Tete me gini di ntrokra no odi ami hunu se ntro no ye den odi kire me gini di enti saa na won so be ma na me no mehu first day na me hu wo na wutimi ka se wo pɛ me na me so mitimi hwe wo bie ma no ka se me pɛ wo no ye gidie na mo na ye mienu nyina ye den ye tu ye enti saa gidie no ana ese ye de tena okopim se aware ne be ye den e be wie owu be te ba akontem ati se ye ware wie na saa gidie ni ye nya na me no mienu tifie wo na me pie ana wo pie na me de adwen bi teche o we ya wo ko eminyini we wo ko necessary ayentanta ukuru oni fie kra obisa awutimi na he na ane nam ana oyiri ni fie no na wo he na wo gidie ni ho ba da na hu mi no na wonim se me wo mpana na me wo kunu na me so mi nim se wo mpana na wo yire so mi ji wudi se me pew ti adenti na se gidie ne yema no enwo ho na fe de ye betena wie ye no ese mi pia wo yam hihye wo so wo pia mi yam hihye me se bibi na wo ka kire me kra minji woni wo si ye twa wo ka 1000 enso mi nyi woni se 1000 na wo ye de ye twa wo esan se ensem bia hinta wo ye ya bra boni mu a se de da no hu mi na wo ka pe na asem de kire ni pepepe no efe ye wale wie ye no e pe na asem no enkomo a ye di ye no enkosisi so ensisi so enti gidie no enye den eni ho na se ye de saa ne ma no nante de agidie ne be ye den e kai de first day na ye hu ye ho na se ye hia o dance ase o se ye hia o asole dem o se a o ti ya o ka kire me se mepew dia na wunya dia agidie na wunya dia ahomeka na wunya ya o ka kire me se o peme a me so dia ahomeka na bi kra o kan ye no kra no e bi abosome miensa ansa na me ti ase asoma wo so wo gidie o mi mu ni ntini saa atam no bosome miensa ni nyina wo hu se be ma bia na me na wo hu se me no obi ya na mba wo tai me a se bosome miensa no wo hu bibi wo mu na wunya agidie bi wo mi mu se me ni papa wo ne me nante e bebo wo ntini ye ye den yatimi atena nti saa gidie na first day no hu me a wo the time ne yemfa saa gidie na entena ada emu say hu se ye brusu ko ye ne mo etifie sikasemu de mdika buza ba wese bo hu se wese makanzo ni gidie ben na ewo sa aware no wo ze we twifa ana ade makwa bisa me san bisa me ho ana se me bisa ye nyina zo ne se tiefo nyina zo ne se me yire ne me kunu ne ye manie me wo ade a eye me family dia me wo edan ba ko am wo dan me no a eye me family dia die biem ana e wachire ndi a chinchina etwa wo bibia wo disi oba na wo bibia zo disi ebe enda me pacho me ai daddy me say osuro me family no me pese me hunu family no ene oyefunu mu ma ade wo yire ana se family no wo fa ase wo maame wo nua no na ye family me pese me hu family na nkapa ye wo sa abusua gichemu no ahoro mi no but empembe brene ana ile kan the immediate from abusua edi kan no eye yire ekuno ene emba eno na ye family eno ne abusua nka edi kan ana ye wo abusua kese extended family no me wo fanie me suanie me auntie we nie we eno so wo hono but ene die ze kase abusua me ka me yire nie me kunu nie ye manie abusua no wasa ano ne abusua eno na se wasi dan ana wo ka ana wo bibia mon eno eho happen na apem busa question busa ne bi eho happen na apem ma yire me na busa hwa ibi me ka abusua eyire ekunu ene ma at the end of the day for say TV yakoto foforo abusua yemi onu yate as yakoto foforo se yem painti hanu mo a
yɛte ase akɔtɔfo yɛyɛ pɛnti ne bibia yɛwɔ blog dan bi ne ngo hyɛ wo fie a yɛte ase yɛkɔ akɔyɛ ɛyɛ deɛ nti na yɛn nyinaa yɛde mma bɛwi ase ne yɛpɛ nkɔlaa ne daakye na afei yɛsan de BBC no so sɛ wo fa time bra no fa time bra na nyɛ 20 ne yɛmfa nkɔyɛ at the end of the day they aka no as a family what the yɛ deɛ gidie pɛ ne wo yɛ mu nti a anase ɛni yɛ mu nti a kura de mi nkura me deɛ fa na yɛntimi tra sɛ abusua sei na yɛyɛ ɛkwan sɛ so ne yɛfa nti no wo adeɛ a ɛyɛ me yera ne me madeɛ wo adeɛ a ɛyɛ me kunu ne me madeɛ yɛntimi ɛnte saa adeɛ na se ne yɛnyɛ gidie ma yɛn mu na still yɛde nneɛma siesie mu yɛn asɛm na abusua no yɛ adeɛ a ho hia ɔno sɛ nta na meka botaeɛ a ɛwɔ awadeɛ mu no ɛnisuadi mu no ɛsono bɛrima ne so ɔbaadeɛ ɛti na mmeda mɛka sɛ nananom no bɛrima kɔgyene kwaeɛ ɔkɔgye ansa ɔbɛfa no yere no akɔyɛ mu adwuma kɔbotaeɛ ɔde kɔgye kwaeɛ so de ka kyɛ no yere akɔ yere bɛka sɛ ne ntumi kɔtumi mu ɔte aseɛ nti no mɛ sɛ bɛrima bɛdi ka akɔgye kwaeɛ because ɔne ne deɛ nti a ɔsɛ ɔkɔgye kwaeɛ no na daakye so ɔmu sɛ ɛbɛboa ɔne ne yere no ba ɔgye wie no mkɔdo no mu aduane so ba ɔbaa ne twɛdi Oba ne twɛn bɛma yɛ wudi bi nya ne sa te wɔn sɛ meka na so wɔn sɛ emu adɔdɔdeɛ ne ba wɔn sɛ yɛdi bi but ɛsa bɛdi ma no te sɛ bɛkan sɛ yɛtu kwan ne sɛ yɛdɔ afu a afu na ntam de kua ne yɛ example sɛ adɔdɔdeɛ bam si yɛsi fia ɔba ne yidi kwan mi wu akyi ne ɔba ne dia mi wu akyi me ma dia at times wɔn sɛ ade a sɛ ɔpɛni kɛsɛ ka yɛ tie ho ase a ɛna awadeɛ no sɛ de mama kan yɛ no yɛn nyinaa yɛgye yɛn ho di ɛna yɛdɔ yɛn ho ɛna yɛwɔ botaeɛ ma yɛn ho daakye a metemi a me ma yɛ de hyɛ ma awadeɛ mu yɛ me nkɔkɔra bere ma nyɛ nnewu sɛ metimi kɔba ɛmɛ bi bɛba na me matiri sɛ ka fɔsɛ ka abɔfo ɔm na gye birem asɛ na bɔne bi ato mo ɛmɛ bi bɛba baba abɛre wɔm so bɛba akɔkora but man need aso bebree nim sɛ anye a ɔ me kunu fom me ma fa medimedidi eti ma yɛ mɛma no eti ayɛ na nti sɛ ke yɛ tie ho ase ya enka kontompo bie ni baabi ɛsɛ sɛ yɛ bibisie yɛ ho because yɛ adwene yɛ da akye sɛ yɛ ebre yɛ wɔ mu yɛ bre yɛ adua ni adwene bre yɛ betwa eti ne sika yɛ adwuma yɛ ne wɔ yɛ ho odi na nyame dia ma sɛ na wo kɔba me kɔba no ɛnyɛ sia ne yɛ bɛyɛ eti kebe bi beba ne adwene hu ya enke be ye da so ye da dwene o se de me yetutufo no ye bre ye kuso bre ye be bre ye timi free mu enyi gina warefo tu mama o ma se de ye ken se ye tie hu ase na ye nyina ye ye adwuma ba ye koba me koba enyi ye pena ne da bi ye mfa ye bed koto ye maso e ma o ma me no nyu adwene se that me baby na se bi o benyini na obehwe me so all mama dem chiro na obenyi na oba be dey obenyi na obehwe me na ka me ba ko na wade a onso nya liberty ene ne ira kotena so ntwi but say yentimi nkan adwene mom ni anwi no dem bi akwa te say ene de be di ni ye no no na ye adwene ho ti no ene niema de be hye se de Bible ka say mama onwene de mbedi ne mba no mo no ye no kwa ne ye adwene ho ti no ama efie ne yetimi nkora niema yetimi nkura ne yamati no bed na ko da ho se ya da achi ko ye ba ware a e ho se sa ko bowura ma ware so but ye dress be na Malaki e kana ha wo se kontompo ya de wa wale ma ehu pa sa wale fo mi mu de mu kontompo mu hwe nhira biara kontompo ba wale mu a mu hwe nhira ma mu nsa so nka bi so da mu be bre mu awade mu fisi mu ba wale mu ko ba mu se na fo mu se efe but nhira ni oh, see, the Malaki can was say, Malaki chapter 2, mention verse 14, was say, na mo bisa say, and I'm dear so, man 13, was say, na de etosumi enu yi enso mo ye, mudi enisu any esun, any ahumiko ekata ewrade afọ robochia so, na onane emehwe ayeyede no, enso onye mo nsem de eso nani ebio. Na mo bisa say, ye ba for de Nyankopon enso
ye kwa aforo buche ni ko bompa ye nyankopon wo ye bai wontie ye bi ene ye busa nyankopon no say 14 say na mu busa say enam de benso sa boni we nipa ntwe adwun ko so ene nyankopon ka kire yen say efri say ewrade aye wo ne wo mrante bre emu yire tendency ni ono na wo twa nkontompo o wa lo yire no dia concept set again no ye ka so ndem nyankopon enda bejina oh just nyame na eko yi sister bi a convince kwa ma se me wa ha se me nyame yi Adam no yi Eve ma no ti nyankopon na ye emi enu ntam adanse but me twa me yiri kontompo a ehu se nyankopon me yeden me twa no kontompo sa ba me so twa me kontompo a nyankopon na yeden wo twa no kontompo eti se enkontompo a ye twa ne nti no nyankopon se ye bisa ne bibi confirm ayen sa quotation na so fusa so mun yem preaching aso no waso ndem na se eda aware ni kwase ye dia wale dia na me ka no dey me ka just awade na ye wale ye ntiase enye common thing what you say eti kontompo na nta kwase ke twa kontompo se dachi bi adwe se o se nye ba bi adachi bon kokora kra ba ko trend da bi ke ba firi abuchire ba ye be ya ba ya akokora ne enafia abe home na ke se aye fekura se ye maba omo ba pa no ni eyi bia de abre ya didi ebi kwa mpe esi kakra koto treasure baby akokra na eyi eboso so ya kotwe ho kakra mi ye de ye tafeta funti se ma de kakra be so ye nso a so onfa bi ma ya hawon omo de kakra be boy ne akui si e plani we ya eye den na kontopo bi twa ba wa open no so it is a bema so tena na mama e kan se bema bibia so betwa kontompo akofo wasa ase awusie de wo nu ya ba di akwen ka hunu se daachi wo be ye kwase ampeni mo busu ko so ko twa yiri kontompo du wasa ase akoma wo yiri nyankopon se wo ba bompa ya wo nti ode no me ne bebre na wo no me se wasa so nu ba beje ade e mi fa sample bebre ebi tu epeni bia etobe nani ba no so no antime ansi fi ama na yire no asi fi hia mo na busu afoma se tu be bia fe de na duane aduane ya oba akokora no of ko ba ko fi awia no aduane ase enko na ne tiri so nko okudi aduane na wusu ba ka de ma na yire na no yire se fi no mu a ebi aka yenye ne sa eti openi awadi se ma ye ka ni ne no yire tu ye nyina ye fu ye ne ewo mu mo ba no ye ma pepeye enye jima na ye bibi a ye bia so no ye plan say ye da chinti okay yeah far quickly because of time we just say YouTube nyema kakra bi na me pese fa 2 minutes na yemfa flashes as we start free man na so say ye wo fie ehu ye dru ba bia ehu sese wa brabo say aware for mote ho yema ehu a ehu say wo bibia odi beja oyire no ma anase ukru no ma esen say obema abusua wo fa bi onua ba bi abedi wade bi anim mbese ehu a ehu no efa 2 minutes yen kire sa de nanim kakra firi say nyame no nokure ni ade a ehu owiase kese pa anase se berema oba wo kwa warem wono ukru no oyire nete wono oyire no ukru na to no ma nete na wadwene esai edidi abusua echi me nua ba echi no ofachi wo ehu ne se yefa 2 minutes in flash as because of emergency ehu pa cha say anka ye ka abusua pa ene wo yere no wo ma abusua ene wo yere ene wo ma wo fa asefo ne ante no mo ne ade ne wodi di na aka na wodi biko enye ne amudi na wodi ko so what I say eti obembe bi wo ho ma say one oba no eware wi a na afi ne nidi ne wo fa asefo achi ne nidi ne nuanom achi ne nidi ne wo fa ne busuafo achi na ne yere no one nete no onfo one ne makra anya hwe na eno susu no say be mu a enfa bo amba de ehu pa no because e bi na da eken on say wo be hwe busua ne be wie no ne obetimi ahwe pa ye wo ba na ho kire pa obetimi anya abada ya mo pa ye wo ba ne wo yere enti say wo ko hwe busua no ye nke say busua no be hwe wo mu wo be hwe wo mu ba ta say wo hu say wo yere no wo ma first enti say wo ko wo ma wani ko di wo busua eti bebre ya da chi na wa ya akokora na wo da ho no wo nuaba o me hwe wo da wo nuaba se bi wo da ho na wo yare na wo hia so be pepa ho no wo pa na be ba ba ye wo nuaba o nye da
but aya na ememe bebre ware a na wo ma wo mo abusua no aye ade achese omo abusua no hia wo mo achen wo mo yere ene wo mo ma ye problem aye wo no te ne ehu on Auntie Vivian ye emergency by family me bi na ye hunu because ye ka ayi ye what times bi te say obi nka say wo fase amemu ano menhwe no menye bibia na mo say at the end of the day well minu abani well okay one time bi school fees bi mabo we tue bi ama oba ene sa ni man ya fo senka ade ye de boa but mo aye hu ni say we say masa say ameto minu abanfa ni de nto so me agio ya me maybe ya me bra we na mfa ni di ye kwa ye wo moa ni o twapade ye nti no saa de mu no ni mo ehu mu wa dwe ni se wo mu ti me no pele ehu mu pa ma me ni se be ma wati sika na waware me se wo yere na wo ne me yawo na me nu aduane ma wudi na wo hia se wo ne oba beda me ho na wo beba ne me abeda na wo ntimi nya adwapade ma me ne wo mienu me ne wo ma a wawo mo na se wo se wo faase ana wo nua ba ana se wo nua ba na wo de behwe ne de a ene na ehu na wotiri mu so ye den ene sa na te de na se ono wo faase ana wo nua ba tim ko ekotena na wo ne da ma me ho me ka se wo menu aduane ma woni na na se me nsi woni ama ana ma na me ne wo ma wo no mimi mom ntiti me mo remu emfa nhwem kwala no na daachi wo mo mfa mehwe wo enti na ne wo se wo eyehu ankasa che se me ho adwiri me ti asem a wo bible no me ho adwiri me pa san se wo kosi obi bape eye ne ho ade be fa ne tena wo fie mani si wo ne ma ene wo da no aduane ma wodidi a na se wo ma wani ye den ekọ nipa na ho na de wo no wo de ma no ansa na wako wabusu ya fie ho akwa so ebi na to akwa na akwa fa maid esa ono kra de ne ba fie okwa asa oja me kwan enti no oba wa ba no aduane am wadie na woni na dade esese wo ma wani wo ye meriti me no mo no ela kakra me kan say obe ma no obaati let's open so ebi mo fie fo a also mo ye kan what yasi also I mean from quotation of kind so because the job among for tanking quotation one kind here tini was say na mu bisa say e dey enti eso if you say ewrade aye wonne wo mranti bremu yire entem dansini ono na watwa no kontompo nanso ono ne wo nanso ono ne wo hokafo ene wa pam eyire no enye baako na onyankopon ayemu ewo oni awoni hunhun na edie intra se ubewo emma a anyamisuro ewu mu enti monhwe mo huye mo hunhun eho na entwa wo mranti bre yire mu enkontompo na betane awariku this quotation was Malachi chapter 2 verse 10 to wait chameba 8 Malachi Malachi chapter 2 verse 10 na ekosi udakoka kosi 16 was it na metane awadegu ewrade Israel nyankopon ena wose ene de ode emusuo ekata na taade so enti monhwe mo hu yie mo hu na tese sa ekwan we su no be ma anaso oba anaso oba ma wore oba wo di wo yire fa ekwan bone so wo konko onya mebu fuso kwa ba ti do etwa to wose monhwe mo hu yie mo hu na mo entwa nkontompo etias mo sha wala say eso nso ba gwa na ba sha wale kontompo asa wale kontompo so tini enti se be ma wo bibi se opeso ye ma fiefo na se openu sa me no edi enti na me ne me yire tie mi ana ma bre me se me fifiri mi nua be ma ne ti Ghana on se me fifiri nya ehwe na me koto asase me kan se kwaku boate fa di koto so na se okwa kasa wo ye funu wo be ma na wo ye sa wo ti se funu wo ye adwuma wa be ni adwene cause wa bre obi ono ti wo mre ye na wo kinka za wo quotation no ati ni aha no no kontompo na atwa ye no wo benya wansa
ewo Yeremia wose mo baye adwuma wa abra mo mtena mo firi se mo di nkontompo ne na ada na si bo fie nto ahokwo ne manfrafo amre ne betena mo fie Bible man kan some no. what is cause kontompo twa o yinti no wo ntena mo fie enti na do nua di ko ye plot Papa, awale no say ye man e kono muma ye ni na ofa because awale nya tra sa o. Well, therefore, Asofo ma die bone pa, mo de sama hitaye. Mo de sama hitaye ne ye ko so akwa ma ne asan ye ko so kwa ma ne. I say when you know back to sender asofo no. when we no papa mu kira awale. therefore, I'm say, and then You find so, awale no we baby a omo. Emre, I, utimi wa bia menko Emre, I break a crack. Eh serious. Mr. Mo, Emre, I be kakra, baby, and Ebenezer no, or the Ebedruni. Asemu, asemu, now, she send it. You better say I trust you. Because GDA, yes, center with GD's near Papa, we near Conium Bibri, you become deep next week. Now you will say, I was sending your GD mamma here. I was sending your GD mammy. I was so being your demand in uncle. Send you be if you know, and you jib them as to me. Just what to be. What for be? Miss Maffaby. The end I would deform. In some from. The end I must be deform. In some from. Na energy Emra in film. I dear Fapan is a Obani Cruton Bushamutana Mudingo. No be uncle baby. Ever come up with us a dear ever call ever say a DNT and a very many coffee. Not that an abon table bray. You go see a queen. Said you can kind of sonful. And then I was young for a beboy made a Jumano a year. Other David amountful. A brain engine, a banner in quotation. And son, your sister Vivian. And also I didn't agree about also agitation at all. Mama Dana was what as you say, and then Bible's Wakasapa. You know, in your never quite is one quotation you also call Malachi, Trimino, in Yimu, Eduno, Kanya Kusitamo. Would you kind free, do no upper class 33, the whole Malachi chapter 2, Kainina. O Kaya, we who baby, Boni ani pe di and so any baby, and so any. Then I must say, Yami Adoma, that's an Abishia, and then the other if you didn't change my Amy Abel Steve. Steve is a or call up and down or check YouTube now or check Facebook no corner, but a true baby nas almost a Facebook no, a shifted a cran and the panel Yana. Obakufo ono chinchin bibiara ekobani so be be a light be my sound be adwuma bi antino na adwuma so ina be Steve nyame enhyira etefo aha enene yedum besi nyame yadomo a dasene mosomfo eni asomfo e wa be somo bi opogu boati bi si ya e chia mu nyina obi amaba